Hello guys, welcome to our Facebook page. This is Mr. Dina Puputi, Dina Kikinis. Daghang salamat sa inyong suporta guys. For today's video, so alas 2:50 na diri sa kaadlawon guys. So dili pa ko katulog. So while dili ta katulog, so maghimo ta og video together, mag merienda sa taog karlang. So tungod kay wala na tay kwarta guys, so magkarlang-karlang na lang ta. Mao nang pagkaon ako karon guys. Karlang or lotsa or gabi. Okay guys. So first one. So i-try na to kung labo ba ning lotsa sa Saudi Arabia. Koy, ma'am, mandakot. Lahi ma. Testingan ta guys.